Yes, Bwana Yesu asifiwe. Mandugu na madada wenzangu, ambapo katika maisha haya siku hizi wokovu mingi tumekuwa watu wa kufanya vitu ambavyo havieleweki. Siku hizi tunafanya mambo ambayo venye wanadamu wanafikiria hapa duniani, lakini neno la Mungu linasema kwamba na tuangalie yaliyo ya juu, tutamani yaliyo ya juu, sio yaliyo chini, yaliyo ya juu, ili wakati tunatamani yale yaliyo ya juu, kwa maana Yesu Kristo ako juu. Na Biblia inasema kwamba na wakati huo tutafunuliwa. Wakati Yesu atafunuliwa, nasi uhai wetu ambao ulikuwa umekufa pamoja na Yesu ameweka mahali pazuri. Wote hivyo Yesu anasema, Biblia inasema kwamba Yesu atafufuka pamoja nao. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ndiyo uzima wetu, ndiyo uhai wetu. Yeye ndiye anatutetea masaa na majira yote, anakulinda wewe, anakuongoza. Lakini wewe unamfanya tu vituko ambavyo vieleweki, unamfanya mambo ambayo yafai, unakimbilia vitu za dunia, mambo ambayo hata yeleweki, yanatoka wapi yanaenda wapi. Lakini kuna habari njema nimekuletea, ya kwamba yatamaneni yaliyo ya juu. Na nitawaambia nikiwapea kitabu hapo. Katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa kwanza inaanza pale. Nahitaji tuende pamoja na basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko. Yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. 2, yafikirieni yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. 2 ni fupi sana na inasema mzuri. Yafikirieni yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Sikia following inasema, Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika katika utukufu. So unaona hapa binasema kwamba tutafufuliwa na Yesu